नमस्कार बंधुरा मध्यबित्तेर हेसेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज के करे देखाबो तालेर एकटी रेसिपि। एखन किन्तु बाजारे ताल पाওয়া যাচ্ছে। এই তালের এই পিঠেটা খুব সহজেই বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন। ঘরে থাকা সব উপকরণ দিয়ে আজকে আমি তালের পিঠেটা করব। তার জন্য এখানে একটা বড় পাত্র নিয়ে নিয়েছি। পাত্রের মধ্যে প্রথমেই দিয়ে দেব 2 কাপ ময়দা। 2 কাপ ময়দা দেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব हाफ कप सूजी। जेइटुकु परिमाण मयदा नेबेन तार हाफेरो हाफ सूजी निते हबे। सूजी देওয়ার पर एखाने दिए देव 1 कप चीनी। आपनारा जे जेमन मिष्टि खेते पछंद करेन सेई अनुयायी चीनिटा कम बेशी करे नेबेन। जेहेतु मिष्टि जिनिस तैरी करछि एकटु लवण तो लागबेई। हाफ चामचेरो कम लवण दिए खूब भालोभाबे शुकनो उपकरणगुलो मिशिए निচ্ছি। भालोभाबे शुकनो उपकरणगुलो मेशानो हये गेছে। एबार एर मধ্যে दिए देव तालेर कात। आमी एखाने 2 कप तालेर कात व्यवहार करछि। आपनारा आपनादेर परिमाण अनुयायी तालेर कातटा व्यवहार करबेन। এইভাবে आस्ते आस्ते करे मयदार संगे तालेर कातटा खूब भालोभाबे मिशिए नेब। भालोभाबे मेशानो हये गेছে। एबार एर मধ্যে दिए देव दूध। भालोभाबे किन्तु फाटाते हबे जेहेतु चीनीटा आस्त चीनी दिएछि, गुड़ो चीनी दिइनि, ताई जन्य बेश अनेकक्षण धरेई फाटाते हबे। एबार एर मধ্যে दिए दिচ্ছি 1 कप दूध। प्रथमे 1 कप दूध दिচ্ছি, परे यदि आबार दूध प्रयोजन हय आबारो देब। যত सुंदर फाटानो हबे तत सुंदर किन्तु पिठेटा फुलबे। खूब भालोभाबे फाटानो हये गेছে। एबार एर मধ্যে आरो हाफ कप दूध दिए देब। दूधटा दिए आबारो बेश खानिकक्षण फेटिए निচ্ছি। भालोभाबे मेशानो हये गेছে। जेहेतु सूजी दिएছি सूजिटा फुले उठबे, ताई जन्य 10 থেকে 15 मिनट मतो ढाकना दिए ढेके रेखे देब। 10 থেকে 15 मिनट हये गेছে। आबारो बेश किछुक्षण धरे এই তালের মিশ্রণটা ফাটিয়ে নিচ্ছি। আগেই বলেছি যত সুন্দর ফাটানো হবে তত সুন্দর কিন্তু পিঠেটা ফুলবে। খুব ভালোভাবে ফাটাতে হবে। ভালোভাবে ফাটানো হয়ে গেছে। এবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দেব পরিমাণ মতো সাদা তেল। আপনারা চাইলে ডুবো তেলেও কিন্তু এই পিঠেটা ভাজতে পারেন। আমি ডুবো তেলে ভাজছি না। তেল গরম করার জন্য অপেক্ষা করব। তেল গরম হয়ে এসেছে। একটা ডাবু হাতার সাহায্যে আস্তে আস্তে এই মিশ্রণটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আমি কিন্তু পুরো পিঠেটাই ভাজবো হাই ফ্লেমে, কারণ সিম আঁচে ভাজলে কিন্তু অনেক তেল টেনে নেয়, তাই জন্য হাই ফ্লেমেই কিন্তু ভাজতে হবে। আস্তে আস্তে করে তেল ওপর দিয়ে দেব। এইভাবে দিতে দিতে কিন্তু পিঠেটা ফুলতে আরম্ভ করবে। আপনারা চাইলে এর মধ্যে বেকিং সোডাও দিতে পারেন, কিন্তু যত সুন্দর ফাটানো হবে আগেই বলেছি তত সুন্দর কিন্তু পিঠেটা ফুলবে। আস্তে আস্তে পিঠেটা ফুলে উঠেছে। এবার উল্টে দেব। এইভাবে তালের সিজনে পিঠেটা করে দেখুন, বাড়ির সকলেই কিন্তু খুবই ভালো খাবে। এবার আস্তে করে উল্টে দিচ্ছি। একদিকটা ভাজা হয়ে গেছে, অপর সাইডটাও ঠিক এইভাবেই ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। তাহলে তৈরি হয়ে গেল তালের পিঠে।